Infelizmente, você não pode se livrar completamente desse choro. Quando você se lava, você recebe sua dose através da pele, e uma dose bastante significativa, principalmente na piscina, onde, como se sabe, a água é muito forte, com muito cloro. Por isso, ferver a água da torneira não é uma solução. A única maneira de reduzir o cloro é deixar a água armazenada por pelo menos um dia em um recipiente aberto antes de utilizá-la. Além disso, não se deve confiar cegamente na água vendida como potável. Na maioria dos casos, a água engarrafada, chamada de água mineral ou potável, é simplesmente retirada da torneira e depois minimamente tratada, com a adição de alguns sais, dióxido de carbono ou processos de purificação pouco significativos. Isso não torna a água necessariamente adequada para o consumo ideal. Então, o resultado dessa análise é que, em teoria, a única opção segura para consumo seria a água destilada. Mas essa ideia pode causar medo e desconfiança. Afinal, como pode ser seguro beber água destilada, se ela também é categorizada como água técnica? O equívoco está na definição. A água técnica é, na verdade, uma água com menor teor de sais, ou seja, água muito salgada é que realmente deve ser considerada água técnica. Tudo que está dissolvido na água não é totalmente absorvido pelo organismo. O corpo deposita esses elementos em diferentes lugares, incluindo as paredes dos vasos sanguíneos. Com o tempo, esses depósitos se acumulam, fazendo com que os vasos envelheçam e morram. Uma pessoa é tão jovem e saudável quanto seus vasos sanguíneos. Embora o corpo precise de sal, aqueles dissolvidos na água não são necessários. Eles simplesmente não podem ser absorvidos. Se você já ouviu que a água e os sais dissolvidos nela são essenciais para o corpo, saiba que isso é um equívoco prejudicial. Substâncias inorgânicas não são absorvidas pelo organismo, pois não estão em sua forma orgânica. Apenas micro e macroelementos presentes em plantas vivas são absorvidos adequadamente. Quando uma planta é cozida, seus elementos passam para um estado morto, tornando-os inúteis para o organismo. A diferença entre elementos vivos e mortos ocorre no nível quântico. O corpo não absorve elementos mortos, ele apenas os descarta, enquanto tenta sobreviver com nutrientes naturais, como os que estão nas folhas de alface. Ainda assim, o corpo tem um enorme potencial de resistência, mas não é ilimitado. O sal dissolvido na água não é absorvido pelo corpo. E isso
é um grande equívoco prejudicial. Так вот, повторяю, Esses sais se acumulam nas paredes dos vasos sanguíneos, то, что poluindo seu sistema circulatório. растворенное в воде необходимо организму, и она им усваивается, является большим и очень вредным заблуждением. Не усваивается соль, они откладываются на стенках ваших сосудов и буквально загрязняют вашу сантехнику. Вы не видите, что у вас внутри. Энергия не может течь свободно в организме, который засорен. Embora você não veja o que está acontecendo dentro de você, essa obstrução o impede que a energia flua livremente no organismo. Глупые бредни о том, что животные лижут, Mitos sobre какие-то там animais содержатся. lambendo sal e a ideia de que o corpo precisa de sal dissolvido são simplesmente absurdo. Что кровь соленая и вообще соль нужна организму, это глупый бред. Se quiser entender melhor essa questão, recomendo o livro Água e Sal, A Verdade Chocante de Phil Bragg. Повторяю, соль, необходимая организму, которая может быть усвоена, берется только O que o organismo realmente precisa são sais que possam ser absorvidos naturalmente. E esses vêm apenas de plantas vivas e de alimentos que não foram processados termicamente. Produtos naturais são a única fonte saudável, porque qualquer alimento tratado termicamente perde suas propriedades essenciais. Все полезные вещества в них убиты. Ферменты уничтожаются при температуре свыше 47 градусов по Цельсию. Quando a temperatura ultrapassa 47 graus centígrados, as enzimas essenciais para o corpo são destruídas. Потребляя мертвую пищу, человек очень быстро стареет. Sem enzimas, o organismo precisa ativá-las artificialmente, gastando sua própria energia. Isso acelera o envelhecimento, a perda de energia e o declínio da vitalidade. Depois dos 40 anos, muitas pessoas começam a perder seu valor social, sendo descartadas pelo mercado de trabalho, incapazes de adquirir novas habilidades. A fadiga as leva para o fim da linha, onde a velhice decrépita e os hospitais aguardam. Дальше Consumir alimentos naturais preserva a energia. до финиша, где его ждет либо Eles contêm enzimas essenciais para a digestão e assimilação, permitindo que o corpo больница, funcione com gasto mínimo de energia. либо просто ящик сразу. Между тем, потребляя натуральные продукты, вы не расходуете энергии своей батарейки. Продукты содержат ферменты, необходимые для переваривания, усвоения пищи. Это называется аутолиз. Не тратится энергия организма. Essa autólise natural impede a intoxicação do organismo. Что самое главное, Além disso, liberta a pessoa dos ganchos que poderiam prendê-la a influências externas. Os ganchos caem, o que ваше pode морфологическое поле переходит на высшие вибрации, и вы становитесь буквально невидимками для этих маятников. Voltando à questão da água, a única água completamente purificada é a água И destilada. отправляться куда вам вздумается, вас никто не может остановить, потому что вас не за что зацепить. Вы не видны. Вы излучаете энергию на более высших вибрациях. Вернемся опять к воде. Voltando à questão da água, Единственная вода, a única água completamente purificada é a água destilada. от загрязнения это дистиллированная вода. Она же является водой, которая полностью очищена. Além de estar livre de poluentes químicos, ela também está livre de informações prejudiciais. Информация хранится в воде A água armazenada именно
A água armazena informações devido à sua estrutura de cluster. она вбирает Ela в absorve себя tudo ao longo de всю seu caminho, информацию até chegar ao usuário на том final. пути, Compare. Água pura fluindo de которым de она geleiras de следует montanha. для конечного потребителя, Água que passou por encanamentos subterrâneos carregando energia negativa. сбегающую ручьем с горных ледников, и воду, которая проходит страшную сеть подземных коммуникаций. Сколько негативной энергии она в себя вбирает. Imagine todos os porões escuros das grandes cidades infestadas de rato e entidades sutis. Кишащие крысами и тонкоматериальными сущностями большого города. Это все один сплошной As entidades da grande cidade são todas Для того, negatividades. чтобы переработать воду организму, Toda essa negatividade é absorvida pela água, требуется очень exigindo много grande энергии. esforço do corpo para processá-la. Мы к этому привыкли. Мы также привыкли слышать, что Por isso ouvimos долгожители que живут где-то os там, в горах. centenários, Так вот, долгожители живут os centenários в горах, vivem nas montanhas, porque lá eles bebem água pura das geleiras, sem tóxicos, sem informações negativas. с горных ледников, Ferver a água não apaga suas informações. ни ядовитых химических примесей, которые ни той негативной информации, которую она вбирает в себя, пройдя через трубы большого города. Кипячением эту информацию истребить нельзя. Вся информация стирается только двумя способами. Дистилляцией, либо заморозкой и последующим оттаиванием. Только тогда стирается информация полностью. Todas as informações são apagadas apenas Если por у вас нет dois дистиллятора, métodos: destilação лучше его заказать. ou congelamento e posterior descongelamento. Se você não possui um destilador, é melhor adquirir um. Pode ser encontrado em farmácias especializadas e não é caro. Vale o investimento. Достаточно большой мощности. Mas atenção, o destilador precisa ter potência suficiente para que a água não seja acumulada gota a gota. 4 литра в час. Вы получите воду, которая очищена от химической и информационной грязи. A produção de água destilada Дистиллятор água доставит destilada по por um таким destilador невозможно. é em média de 4 litros por hora. Есть Essa выход. água será completamente purificada, livre de sujeiras químicas e informativas. Дело в том, что при Mas, se заморозке por um acaso, por algum motivo, não for possível utilizar um destilador, há соль, outra alternativa: растворенная в воде, вымораживается. congelar a água e depois descongelar. Чтобы избавиться от этих солей, необходимо O problema é que, ao congelar, os sais dissolvidos na água também ficam retidos no gelo. льда, Para se livrar desses sais, большая, é necessário que o recipiente não congele por completo. потом лед пробивается острым предметом. Que fique no final uma grande massa de líquido. Então, o gelo é quebrado com um objeto pontiagudo. Все O buraco é onde a água escorre e é jogada fora. Todos os sais e todas as sujeiras estão dissolvidos. Em subsequente, após o descongelamento, не содержащие você в себя, obtém água limpa в том числе информационную. То есть информация e таким образом não стирается. contendo nenhuma impureza em si, incluindo informações, ou seja, a informação é assim apagada completamente. Однако, как талая, так и
Дистиллированная вода, она еще не является живой. Вода это мертвая. No entanto, a água derretida, quanto a água destilada, são extremamente puras, mas possuem um detalhe: elas são mortas, pois não carrega nenhuma informação própria. Зарядить бы ее надо. Информация позитивная. Для этого возьмите стакан такой воды. Para que essa água se torne mais benéfica, ela precisa ser carregada com informações positivas. Тот энергетический шарик, Para о котором я isso, вам говорил. siga este procedimentos. И начинайте про себя транслировать какую-нибудь Pegue um copo de água purificada, segure-o entre as palmas das mãos, sinta a energia fluindo entre as suas mãos. становится целебной. Transmita pensamentos positivos para a água, Мой организм очищается, como esta água é обновляется, curativa, омолаживается. ela limpa meu corpo. Meu corpo está У меня renovado отличное здоровье, e мощная rejuvenescido. энергетика. Tenho excelente saúde e energia poderosa. В том числе, допустим, Se deseja, por exemplo, perder peso, о вас самих. Предположим, вы хотите похудеть. Хотите хорошо выглядеть. pode carregar água com intenções como: eu pareço muito atraente com uma figura esbelta. Я выгляжу очень привлекательно. У меня стройная фигура. Os pensamentos são registrados nessa água. Вот эти мыслеформы будут записаны в эту воду. И, естественно, когда вы ее вы выпьете не простую воду, а лекарство. Самое, что ни на есть эффективно. E, ao bebê-la, Вы увидите, что você absorve a intenção que projetou nela. Isso potencializa seu foco e suas mudanças internas, direcionando a mente para a realização daquilo que к зеркалу deseja. нужно подходить. Quando olhar no espelho, evite pensamentos negativos como sou gordo e feio, não gosto de mim И mesmo, транслируя в него мыслеформу. pois tudo o que você pensa se torna mais eficaz e real a cada dia. Должны об этом помнить. О чем вы думаете, то и реализуется. С каждым днем все более эффективнее. Приучайте себе закрывать глаза на ваши недостатки, смотреть как бы искоса на все это. Treine-se А основное para внимание mais направлять eficácia. на то, Ensine-se a fechar os olhos para sua чего вы хотите imperfeição. достичь. Нужно выискивать, вытаскивать Ensine-se a fechar os olhos para as suas imperfeições e, em vez disso, direcionar sua atenção ao que deseja alcançar. Da mesma forma que você pode carregar помещая não apenas a água, mas também os вы alimentos. можете заряжать не только воду, но и пищу. Как известно, у многих народов существует обычай молиться перед едой, посвящать ее. Muitas culturas praticam o hábito de orar antes de comer, mas esse processo não é apenas religioso. Ele serve para carregar os alimentos com intenção positivas. Какую информацию вы заложите в воду или в пищу, такую в результате и получите. Quando você coloca informação na água ou na comida, obtém não apenas Заряжая um таким alimento образом воду или mecânico, пищу, вы mas получаете uma substância curativa que ajuda na transformação do corpo количество еды e da mente. а целебную во всех отношениях субстанцию, которая вас исцеляет и реализует ваши мыслеформы. Итак, я вам рассказал о двух свойствах воды. Первое – это ее чистота. Второе – ее структурирование. A água possui duas propriedades fundamentais. У воды есть A также primeira é a limpeza, pureza física e energética. химические показатели.
Первый показатель A это segunda, saturação de informações estruturadas. Além de suas características químicas e físicas, ela também transporta informações que podem influenciar diretamente sua energia e bem-estar. O primeiro indicador fundamental para avaliar a água é o potencial de oxidação-redução, ORP. Em termos simples, isso define se a carga da água é positiva ou negativa. свободных радикалов. A água morta tem carga positiva. Живая вода состоит, Ela contém radicais livres e não possui elétrons suficientes. она заряжена отрицательно. В ней находится избыток электронов. Избыток энергии. A água viva é carregada negativamente. Все, наверное, Ela слышали, contém что antioxidantes. есть Ela contém antioxidantes, um excesso de elétron e energia. они ускоряют процесс старения. Есть Todos já ouviram falar dos radicais livres e de como eles aceleram o processo de envelhecimento, Но не все ясно e понимают, что dos такое antioxidantes, que антиоксидант, supostamente радикал на самом деле. retardam esse processo. Значит, свободный радикал это молекула в Mas nem todos entendem o que realmente são os radicais livres e os antioxidantes. Radical livre é uma molécula попадая в vampira, организм, sem такая um молекула elétron. ищет, где Quando бы entra no corpo, procura onde obter esse elétron из e o rouba de nossas células vivas. нашей с вами клетки. Клетка отдает этот электрон, отдает энергию. Ao perder um elétron, a célula perde energia e pode envelhecer ou morrer. Дряхлеет, начинает болеть. Вот какое действие оказывают свободные радикалы. Антиоксиданты, напротив, это молекулы донора. Isso causa dor, inflamação e doenças. Já os antioxidantes fazem exatamente o contrário. São moléculas doadoras, que possuem elétrons livres. Ao entrar no corpo, doam esses elétrons, fornecendo energia e neutralizando os radicais livres. Которая не подвергалась тепловой обработке, Todos os alimentos não tratados termicamente possuem antioxidantes которая naturais. подвергалась тепловой обработке, содержит только свободные радикалы. Todos os alimentos não tratados termicamente possuem antioxidantes Делаем очень naturais. простой вывод. Por outro lado, os alimentos aquecidos contêm apenas radicais livres. Совершенно ясно. Isso torna claro o mecanismo do envelhecimento. Когда мы потребляем в пищу свободные радикалы, наши клетки отмирают. Quando Наше consumimos alimentos ricos em radicais старение livres, отражается на внешности. aceleramos a morte celular e o envelhecimento da pele. Живые продукты, содержащие антиоксиданты. Процесс старения идет вспять. Наоборот. Обретаем здоровье и молодость. Consumir alimentos vivos, ricos em oxidantes, Не надо. fortalece a saúde, Надо просто-напросто rejuvenesce питаться натуральной пищей. e Только всего. dá energia. И пить живую воду. Consumir alimentos vivos, ricos em oxidantes, fortalece a saúde, juventude e energia. Я повторяю. Окислительно-восстановительный потенциал. Não há necessidade de inventar pílulas para a imortalidade. Basta ingerir apenas alimentos naturais e água viva. Потенциал O potencial de oxidação, redução da água é medido em milivolts, MV. Água viva tem valores entre menos 400 e menos 800 MV. Carga negativa cheia de energia. хорошей живой воды. Порядка минус 400, минус 800 милливольт. У мертвой воды ОВП равно плюс 400 плюс 800. То есть наоборот. Para a água morta, tem valores entre mais 400 Живой водой. e mais 800 MV. Carga positiva, ideal para desinfecção. Может
использоваться как дезинфицирующее средство, Pela primeira vez, você vê a diferença entre água viva e água morta. используется как антисептик. Água morta pode ser usada como antisséptico para curar feridas. Água viva é usada para restaurar as forças vitais do corpo. Не только не угнетается, наоборот, его жизненный тонус повышается. Existe um método simples e acessível. Как получить живую воду? Для этого существует очень простой приборчик. Называется он электроактиватор. У всех на кухне чайник. Eletroativador. Чайника нет. У меня есть электроактиватор. Existe um método simples e acessível, o eletroativador. É um dispositivo presente em muitas Я cozinhas. пью чай, Funciona de forma parecida com uma chaleira elétrica, mas não ferve a água. живой водой. Электроактиватор Eu действует bebo chá, não preciso по очень prepará-lo. простому принципу. Eu preparo café quente com água cozida, com o eletroativador de água viva. Funciona. Funciona de forma parecida. Ele separa os íons positivos e negativos, dividindo a água em dois recipientes. Um produz água morta, outro produz água viva. Ao despechar água viva, você pode notar um leve vapor saindo do copo. Eles são elétrons livres evaporando. От нее буквально идет такой вот пар. Испаряются вот эти вот свободные электроны. Это живая вода, она дает энергию. Если пить такую воду, Ao despejar água viva, você pode notar um leve vapor saindo do corpo. Estes são elétrons livres evaporando. Essa água dá energia ao corpo. исчезнут Se você ingerir 1,5 litro de água viva por dia, seu estado geral melhora visivelmente. Muitas doenças podem desaparecer sem necessidade de medicamento, apenas pela regeneração celular. чай, кофе, É essencial beber água pura, sem misturar com chá, café ou outros líquidos. и вода. Outros líquidos não são água, Именно еда. mas alimentos líquidos. Если вы используете одну емкость, Para que o corpo funcione corretamente, ele precisa de água viva. и при этом ее не моете, пусть будет это, допустим, тарелка. Вы туда Não se наливаете lavamos um prato e continuamos desperdiçando líquidos de frente чай, nele. кофе, Ele se suja. твердую пищу. Da mesma forma, o corpo precisa de água limpa, sem interferência И эту externa, тарелку не моете. para preservar sua vitalidade. То же самое с вашим организмом. Откуда он Assim, возьмет ту жидкость, uma которая xícara промоет precisa его? ser lavada. O corpo também precisa de um líquido que o purifique internamente. Каким-то образом вырабатывать, брать энергию дополнительную, опять же, у своих клеток. Таким образом, организм очень быстро расходует свои жизненные силы, стареет. Это отражается на внешности. Se ele não tiver uma fonte adequada, И на será способности forçado a produzir líquido internamente, вести активный retirando образ жизни. energia diretamente das células. E isso esgota rapidamente suas forças vitais, acelerando o envelhecimento, А до 100 и o que дальше. se reflete tanto na aparência quanto na capacidade de levar um estilo de vida ativo. Хранится, сохраняет свои O свойства ideal живая вода. seria que o corpo se mantivesse forte e saudável até os 100 anos, Эти электроны em vez de, улетают, po- и вода é, em- становится нейтральной. em vez de perder sua vitalidade logo aos 40. Сильно положительный заряд. Eu preparo chá com água viva, garantindo que ela mantenha suas propriedades ao longo do dia. Claro, com o tempo, os elétrons se dispersam e a água se torna neutra. Ну и чай, соответственно, заваривается холодным способом. Не тот чай, разумеется, который вы покупаете в магазине. O mesmo acontece com a água morta, А que чай tem uma направленный carga altamente positiva, mas depois de um tempo também perde seu можно efeito. брать Por isso, a água viva deve ser consumida rapidamente, armazenada por no máximo um dia, de preferência apenas algumas horas. или же иван-чай. O chá preparado com essa água deve ser bebido frio, mas é claro que não falo sobre o chá comercialmente vendido, que perdeu seus nutrientes no processamento. Кофеина.
Algumas ervas naturais podem se potencializar os benefícios na água viva. Erva de fogo, chá de ivã, chacuril, bagas de zimbro e sorveira secas, espinho seco, rosa mosqueta, um pouco de hibisco moído em um moedor de café. Após infundir o chá por 16 horas, adicione mel ou açúcar. E terá uma bebida de sabor divino, muito além do que se encontra nas prateleiras do mercado. Можете попробовать. Я говорю, что 16 часов, потому что больше не стоит, поскольку живая вода – это очень активная среда для bactéries, поэтому Digo, 16 horas, porque além disso, a água viva se torna um ambiente ativo para bactérias. Se não for consumida imediatamente, deve ser armazenada na geladeira. Помимо окислительно-восстановительного потенциала, существует еще одна важная характеристика воды. Это Além do potencial de oxidação-redução, показатель кислотности. há uma outra característica fundamental, o indicador de pH, Наш организм, que mede a acidez ou a alcalinidade da água. показатель нашей Nosso крови, corpo naturalmente tem pH alcalino. pH 7,43. Nosso sangue possui um pH em torno de 7,43. 7,1 наступает смерть. Se esse nível cair para 7, o corpo entra em um estado crítico. Длительная E se chega нас отделяет от смерти. a 1, ocorre a morte. Большинство продуктов животного происхождения, а также вся Isso mostra como uma pequena variação nos separa da sobrevivência ou do colapso biológico. низкий pH, то есть она кислотная, она не щелочная. A maioria dos produtos de origem animal, bem como todos os alimentos cozidos em alta Она закисляет temperatura, организм, têm pH baixo, ou seja, são ácidos. кровь густеет, и еле-еле Alimentos mortos e ácidos tornam o corpo lento. O sangue engrossa, dificultando a circulação pelos vasos. люди, объевшиеся синтетической пищей, опившиеся синтетическими напитками, Pessoas que consomem grandes quantidades de comida sintética e bebidas artificiais começam a sofrer com problemas internos invisíveis, até que repentinamente o corpo colapsa. чем не больны, Milhões de pessoas morrem todos os dias sem sinais evidentes de doenças но graves. они умирают просто так. Não parecem estar doentes de forma clara, mas no fundo foram envenenadas pelo próprio estilo de vida. Особенно после праздника. Isso é confirmado por médicos de emergência que lidam com essas situações todos os dias, especialmente depois de feriados. Врачи скорой помощи Enquanto везут больного os socorristas levam o paciente ao hospital, muitas vezes eles falecem antes de chegar. в больнице хотя бы. Ему делают элементарную инъекцию. Ему колют в вену питьевую соду, чтобы снизить кислотность крови, повысить ее до Para evitar um colapso imediato, costumam administrar bicarbonato de sódio чтобы intravenoso, организм ajudando a reduzir a acidez do sangue, tornando-o minimamente alcalino para que o corpo possa se recuperar. Isso afeta especialmente aqueles que lidam com energias sutis, como curandeiros, médiuns, pessoas avançadas no campo energético. целители, экстрасенсы и прочие продвинутые личности, которые работают с энергией, очень часто умирают от рака и инсульта. Curiosamente, esses indivíduos frequentemente morrem de câncer ou derrame, devido à contaminação dos vasos sanguíneos. Определенные ломкие рак, потому что раковые клетки развиваются O câncer se desenvolve em um ambiente в ácido, ночной среде. enquanto um ambiente alcalino impede a multiplicação dessas células. То
Если вам понятно, если вы не хотите умереть от рака или инсульта, Se você não quer sofrer com doenças graves, precisa adotar 2 passos essenciais. сосудов были чистые и упругие. А во-вторых, Beber água destilada para manter as paredes dos vasos limpas e elásticas. Beber água viva, com potencial de oxidação, redução adequado e pH alcalino. приготовленная электроактиватором, имеет высокую щелочность, она даже пахнет как щелочь. A água, preparada por eletroativador, Химический состав воды tem alta alcalinidade она также и остается e até exala um leve odor alcalino. свободных электронов там в избытке. И она имеет A composição química da água permanece a mesma, H2O, mas contém elétrons livres em excesso, o que eleva seu pH, такая вода tornando-a altamente benéfica para o нормальное corpo. состояние pH всего организма. Isso equilibra o pH do organismo, proporcionando mais saúde e energia livre, Максимум, que você pode direcionar para as suas atividades e objetivos. которую вы можете потратить на трансерфинг, достижение своих целей. Значит, еще нужно добавить некоторые детали. Для того, чтобы работал электроактиватор, нужна не чистая дистиллированная вода, а несколько минерализованная. Para que o ativador elétrico funcione corretamente, não se deve utilizar apenas água destilada pura, mas água mineralizada. 100 грамм камней на литр воды. То есть Os melhores elementos para isso são активировать воду, дистиллированную шунгит воду лучше e настоять quartzo. на шунгите и кремне. Таким образом вы получите еще добавочный заряд. Calculados na proporção de 100 gramas de pedra por litro de Помимо água. того, если вы в живую воду добавите Antes de ativar a água, é recomendável deixá-la repousar кораллы санго, com essas pedras, permitindo uma carga adicional de saúde e energia. коралловый круг, Além disso, adicionar название corais, можно найти в интернете, sango à água viva é uma excelente ideia. идеальная живая вода. Podem ser encontrados facilmente na internet. Воду Esse produto do Coral Club начать e você, в живом виде Coral Club, сразу, e você pode сейчас. encontrar mais informações na internet sobre Лучше не ele. менее 1,5 Iniciando o consumo regular da água viva. чистой воды. Você pode começar a beber a água viva agora mesmo. И результат не замедлит себя O ideal é ingerir pelo menos 1,5 litro por dia. недомогание, болезнь. Se você tiver alguma doença ou condição, notará melhorias em apenas 1 ou 2 semanas. Manter uma dose constante de cafeína pode afetar sua percepção sobre energia e vitalidade. Дозе в этом нет ничего хорошего. Это дико, когда человек не может себя нормально чувствовать, нормально É работать. estranho que alguém não consiga se sentir bem, trabalhar normalmente ou ter disposição sem uma xícara de café. Mas esse hábito pode ser reavaliado conforme a energia do corpo se fortalece naturalmente. Repito, o corpo precisa de água limpa para se purificar. Вообще, любые стимуляторы, так же как и релаксанты, они приучают организм, они просто расстраивают нервную систему. Как вы думаете, почему ваши O consumo frequente de café, estimulantes e relaxantes плохо спят, acostumam o corpo a depender dessas substâncias, perturbando o sistema nervoso. E por que você acha que as crianças ficam doentes? потому что São вы кормите caprichosas, dormem mal e despertam os pais à noite, которые едите сами. porque se Если вы думаете, alimentam что da mesma alimentação sintética que os adultos. консерву ребенку, которая содержит какие-то там искусственные витамины, Se você acredita que comprar comida enlatada para seu filho com vitaminas artificiais тем самым irá вы ajudá-lo a готовите se его desenvolver,
Saiba que isso não acelera seu crescimento de forma saudável. матрицы, его ячейкой, винтиком. O que ocorre na verdade é que esse tipo de alimentação o prepara para se tornar um membro programado da sociedade, enredado em dependências alimentares desde Один cedo. раз я еду как-то в автобусе. Рядом со мной сидит мамочка, держит на руках. Em um dia qualquer, eu estava andando de ônibus e, ao meu lado, uma mãe segurava uma criança de 5 anos em seus Понятно, braços. что у него крапивница A pele da criança estava coberta de manchas или vermelhas. что-то еще. Não estava claro se era urticária, alergia ou outra reação, mas sua mãe falava ao celular, avisando a todos que sua filha estava doente. Пассажирам, которые слышат ее разговор, о том, что ее дочка O que essas manchas significam? заболела. São um sintoma de que o organismo da criança está completamente intoxicado. Это симптом того, что организм совершенно полностью зашлакован. Он уже не может справляться с ядами, которыми он напичкан. И он эти яды буквально выпускает наружу через O кожу. corpo não consegue mais lidar com os venenos, então os expulsa pela pele. Аллергенные продукты. Якобы вредные. Muitos acreditam que certos produtos naturais, como tangerinas, laranjas e abacaxis, são alergênicos perigosos. Mas essas frutas ativam o processo de limpeza do corpo. Лишь потому, что активизируют процессы очистки организма от этой всей дряни. Se uma pessoa está completamente saturada de alimentos sintéticos e de repente come uma laranja, seu corpo reage liberando toxinas, В то criando же время as manchas na pele. вытаскивает Isso não significa que a fruta seja o problema. O verdadeiro problema está na alimentação artificial acumulada ao longo do tempo. настолько отвратительно, что меня чуть ли не тошнит. И Ao суёт mesmo tempo, essa mãe tirou um chupa-chupes da bolsa, um doce químico com um cheiro forte, просто жутко на это смотреть. tão forte que quase me deixou mal, e enfiou esse doce em sua filha Стоит doente, в магазине, sem perceber que estava держит на piorando a руках situação. годовалого ребенка. Outra cena semelhante, uma mãe segurava uma criança de 1 ano nos braços dentro de uma loja. Почему E então comprou um pirulito, детей entregando ao bebê. физическое Pegue, деяние? querido, chupe. Если O человек que leva os pais a alimentar seus filhos com um produto altamente принимает sintético, алкоголь, sem продолжает considerar пить, os impactos sobre a saúde? положим. Ну, не говоря уж о том, если пьет постоянно. У него Se uma pessoa bebe полностью выходит из álcool строя constantemente, нормальная seu нервная corpo começa a система. responder de Она forma становится semelhante. разбалансированной. Durante uma semana de consumo intenso, os sintomas podem ser observados claramente. Для E os ребенка efeitos da intoxicação химическая não se limitam конфликт apenas ao momento da ingestão. консерва O organismo acumula os impactos, e isso se reflete na saúde ao longo do tempo. синтетического, якобы полезного, якобы сделанного специально для детей питания, является той же дозой стимулятора O sono или piora, релаксанта. a necessidade de doses constantes dessas substâncias se torna Как imperativa лечат психически больных людей e o в corpo больнице, perde sua capacidade natural de equilíbrio. таким образом, что они превращаются в зомби. Их нервная Muitas система crianças совершенно sofrem com a alimentação разбалансирована. industrializada, ingerindo doces químicos, comidas enlatadas e produtos sintéticos que supostamente são feitos especialmente para crianças. Поэтому еще раз повторяю, Mas na realidade, esses produtos funcionam como estimulantes ou relaxantes, не диетами, alterando o funcionamento do sistema nervoso infantil. которая не подвергалась тепловой обработке. И уж, конечно, Nos hospitais psiquiátricos, os pacientes são tratados com substâncias químicas, пища que os transformam em verdadeiros zumbis. O mesmo acontece com as crianças que são alimentadas com comida sintética. Gradativamente, elas desenvolvem dependência e desequilíbrios. через несколько A única forma saudável de alimentação é consumir alimento vivo, на мышах sem passar por processamento térmico ou modificação genética. мышам давали
alimentos transgênicos são uma bomba relógio, продуктами. cujos efeitos podem só se manifestar por várias gerações. Этих мышей, их потомства, Experimentos com ratos alimentados exclusivamente com alimentos geneticamente modificados mostraram que, após algumas gerações, eles deixaram de produzir descendentes. геномодифицированные, ваши дети уже не смогут рожать детей. 60% Se essa lógica продуктов se aplicar aos seres humanos, o consumo frequente de transgênicos pode resultar em infertilidade para as futuras gerações. Atualmente, 60% dos alimentos dos Estados Unidos já foram geneticamente modificados, ou seja, человек, direta ou indiretamente. он прекращает свою As sementes de vegetais transgênicos não germinam. Assim como, teoricamente, o corpo humano pode perder sua capacidade de reprodução ao consumir esses produtos por longos períodos. Что касается ненатуральных продуктов, от них, если вам жить хочется, вообще говоря, нужно постепенно отказываться. Не сразу, подчеркиваю, а постепенно. Если вы попробуете оборвать эту порочную связь мгновенно, с сегодняшнего дня, прослушав эту лекцию, Para aqueles que desejam adotar uma alimentação mais saudável, é necessário fazer essa transição gradualmente. Se o corpo está acostumado à comida industrializada e de repente passa a consumir apenas alimentos naturais, pode sofrer um choque metabólico, levando-o a desconforto e crises dolorosas. разбалансировка. Это стресс для организма. Он чреват болезненными кризисами. Я предупреждаю. В том числе депрессивными состояниями. Отказаться от пищи маятников очень трудно. Но можно, если у вас есть на то желание и убежденность. Нужно не отказываться мгновенно от мертвых продуктов, а постепенно O вытеснять processo de mudança deve seguir 3 все passos. пройдет Evitar uma transição brusca, период, adapte-se aos poucos, год, gradualmente, substituir alimentos mortos por alimentos vivos. Mantenha essa evolução ao longo de 1 ano ou mais, sem pressa. спешить некуда. Se a mudança for feita lentamente, o corpo se ajusta sem sofrimento. Начинать пить действительно живую воду. Не менее 1,5 литра в день в чистом виде. Вот это действительно, что нужно сделать сразу. Все остальное, предупреждаю, Uma das primeiras ações que você pode tomar é começar a beber pelo menos 1,5 litros de água viva por dia. Isso fortalece o metabolismo e as funções do organismo, tornando a transição alimentar mais suave. голодание O jejum é extremamente benéfico, mas apenas se o corpo estiver livre de parasitas. если ваш организм свободен от паразитов. Допустим, вы Se решили, houver presença de giardia но ou outros parasitas, eles atacarão órgãos vitais, impedindo o processo correto de purificação. договорились с вами голодание, верно? Поэтому, прежде чем Por isso, antes de qualquer prática de jejum ou limpeza corporal, é necessário realizar um programa antiparasitário. Existem tratamentos naturais para isso. Basta pesquisar na internet por opções de comprimidos naturais, evitando medicações sintéticas. Просто пропить курс таблеток, желательно натурального происхождения, то есть натуральных таблеток.